क्या आप अज़वाजी तल्लुक़ के दौरान इंज़ाल आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होता? क्या आप चाहते हैं कि वक्त ज़्यादा हो लेकिन बार बार अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कंट्रोल नहीं कर पाते? अगर ये मसला आपको कभी कभार होता है तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको कोई बीमारी है, लेकिन अगर ये मसला आपको बार बार हो रहा है और आप इस मसले की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जल्द इंज़ाल की 5 अहम अलामात और मुमकिना वजूहात को बहुत ही आसान अल्फाज में समझाएंगे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, आप देख रहे हैं मेरा हेल्थ चैनल। तो दोस्तों, आप मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। यह दोस्तों, सबसे पहले एक अहम बात समझ लें कि हर शख्स को अज़वाजी का वक्त जो होता है वो एक जैसा नहीं होता। सिर्फ ये कहकर के वक्त कम है तो आप इसकी बुनियाद पर खुद से ये फैसला नहीं कर पा सकते कि आपको कोई बीमारी है। असल बात यह है कि आपको अगर बार बार अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इंज़ाल के वक्त को आप रोक नहीं पाते और आप मुखर नहीं कर पाते और आप इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो फिर आपको इसको नज़रअंदाज जो है वो नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं उन 5 अलामात की तरफ कि जल्द इंज़ाल होने की वो 5 अहम अलामात कौन सी हैं। नंबर 1 है इंज़ाल पर काबू ना रहना। तो दोस्तों, जल्द इंज़ाल की एक अहम वजह यह भी है कि इंसान अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इंज़ाल को मौखर नहीं कर पाता। यानी इंसान चाहता है कि मज़ीद वक्त गुजरे लेकिन इंज़ाल उसकी ख्वाहिश से पहले हो जाता है। अगर ये मसला बार बार हो रहा है तो इस मसले को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर ये मसला आपको कभी कभार होता है तो फिर कोई मसला नहीं है, तो इसके मतलब आपको परेशान नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, दूसरी जो अलामत है वो है बार बार इंज़ाल का होना। अगर एक मरतबा इंज़ाल हो जाता है, लाजमन नहीं कि आपको किसी बीमारी की अलामत हो सकती है। तो दोस्तों, कभी कभार ये जो जल्द इंज़ाल का होना है इसके पीछे बहुत सारे कुछ अवामल होते हैं, जैसा कि ज़हनी दबाव, परेशानी का रहना या किसी ख़ास सूरत हाल की वजह से भी इंसान को ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आपको ये मसला बार बार हो रहा है और आप इस मसले की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और पहले की निस्बत आपका मसला जो है वो बढ़ता जाता है तो फिर आपको इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, नंबर 3 पे है ज़हनी दबाव और परेशानी। तो दोस्तों, कुछ मर्दों में जल्द इंज़ाल होने के बाद अगली मर्तबा पहले से ही वो खौफ ज़्यादा हो जाते हैं। उनके जहन में ये ख्याल आता है कि पता नहीं इस बार भी बहुत जल्द इंज़ाल हो जाएगा। इस वजह से वो परेशानी और उनकी जो कारकर्दगी का खौफ होता है इस मसले को मज़ीद बढ़ा देता है। तो नंबर 4 पे जो अलामत है वो है सख्ती बरकरार रखने में मुश्किल। तो दोस्तों, अगर जल्द इंज़ाल के साथ साथ आपके वज़ू में मतलूबा सख्ती जो है वो नहीं रहती और आप उसको बरकरार नहीं रख पाते तो दोस्तों, अगर ये मसला आपको एक बार होता है तो कोई मसला नहीं। अगर आपको बार बार मुश्किल पेश आ रही है तो इस मसले को संजीदगी से लेना चाहिए। तो ऐसी सूरत में सिर्फ वक्त बढ़ाने की दवा को तलाश नहीं करना चाहिए, बजाय असली वजह के आप जो वक्त बढ़ाने की मेडिसिन है उसकी तलाश ना करें, बल्कि इसकी असली वजह जानने की कोशिश करें कि किस वजह से हमें ये मसला जो है वो पेश आ रहा है। तो दोस्तों, फिर आपका मसला ज़िंदगी हल होगा। तो दोस्तों, नंबर 5 पे है अतमाद और अज़वाजी ज़िंदगी पर असरात। तो दोस्तों, अगर आपको जल्द इंज़ाल सिर्फ जिस्मानी मसला ही नहीं होता, इसकी वजह से बहुत सारे मर्दों का जो अतमाद होता है वो खो जाता है
اور وہ بہت زیادہ پریشانی ان کی بڑھ جاتی ہے اور ازواجی زندگی بھی ان کی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو ازواجی زندگی کے اوپر ان کو اعتماد جو ہے وہ ان کا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو اس مسئلے کی وجہ سے آپ بہت زیادہ آپ کے اوپر ذہنی دباؤ آپ محسوس کر رہے ہیں اور آپ خاموش رہنے کی بجائے مناسب مشورہ کر لینا بہت ضروری ہے۔ تو دوستو اب جانتے ہیں جلدی انزال ہونے کی ممکنہ وجوہات۔ تو دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جلد انزال ہوتا کیوں ہے؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے، ذہنی دباؤ، پریشانی، کارکردگی کا خوف، ازواجی مسائل کے دوران جو واقعات ہوتے ہیں اور بعض اوقات عضو میں سختی برقرار نہ رہنے کی وجہ بھی اس میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو دوستو کچھ جسمانی عوامل بھی اس مسئلے کے متعلق ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو اس پر صرف ایک ہی علامت کو دیکھ کر آپ خود سے بیماری کی تشخیص جو ہے وہ نہیں کر سکتے اور یہ درست نہیں ہے۔ تو دوستو اب جانتے ہیں ہومیوپیتھک کے بارے میں اہم بات۔ ہومیوپیتھک لٹریچر میں مختلف ادویات کو مختلف علامات اور مریض کی مجموعی کیفیات کے مطابق بیان کیا جاتا ہے۔ مثلا سیلینیم، کلیڈیم، ایگنس کاسٹ، نیوفرولیٹم یا دیگر ادویات کا ذکر جو ہے وہ مختلف جنسی علامات کے مطابق درج کیا گیا ہے اور ہومیوپیتھک لٹریچر میں ملتا ہے، لیکن صرف جلد انزال کی ایک علامت کی بنیاد پر آپ ہر شخص کو ایک ہی دوا دینا مناسب نہیں قرار دے سکتے۔ تو دوستو اب جانتے ہیں کہ کون کون سا آپ کو مسئلہ ہو تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ تو دوستو اگر آپ کو بار بار یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے اور آپ کو بار بار پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ کو بار بار اعتماد کی کمی ہوتی ہے اور آپ کو بار بار بہت جلد انزال ہو جاتا ہے اور آپ کو بہت جلد آپ کو ازواجی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر آپ کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحبان سے جا کر مشورہ کرنا آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ تو دوستو جلد انزال ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر آپ کو شرمندہ ہونے کی بجائے اس کے مسائل کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور وجوہات کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، تو ہی آپ بہتر ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی ویڈیوز میں آپ کو ہومیوپیتھک کی ان 5 ادویات کے بارے میں، علامات کے بارے میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں، تو آپ کمنٹ میں لکھیں 5 ادویات، اور ایسی مزید صحت کے متعلق معلومات لینا چاہتے ہیں تو آپ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔